ଆମରି ଏଇ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ହରେକ ଷ୍ଟଲ୍ କୁ ଆସନ୍ତୁ। ନିଜର ମନପସନ୍ଦ ଷ୍ଟିଲ୍ ଜିନିଷ, ପିତ୍ତଳ ଜିନିଷ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଖେଳଣା ଆଇଟମ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇଟମ୍ର ଦାମ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କା। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମାର୍କେଟକୁ ଆପଣ 40 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛନ୍ତି, 50 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛନ୍ତି। टिफिन बॉक्स नियंतु मात्र 30 टंकारी। स्टील खड़िका नियंतु जार दाम 30 टंका। स्टील चामच नियंतु, स्टील बड़ चामच नियंतु मात्र 30 टंकारी। जिप्सन नियंतु मात्र छात्र मैंने प्रशासन को सहयोग शांति श्रृंखला यज्ञ चलती सहयोग रही यज्ञ बुलिले केते खुशी अच्छा पट्टामुंडे यज्ञ एत बहुत भल साजसजा हो पट्टामुंडे यज्ञ प्रति वर्ष थरे आसे समस्ते प्रतीक्षा करता यज्ञ को देखा आप कहे केते भल लगे आज यज्ञ बुली निहाती भाव में यहाँ तो आम विश्व शांति महायज्ञ समस्त शांति यहाँ हुए प्रायतः 100 वर्ष बोधे पूरा हो गला मुझे मो छुआ बड़ू देखी आसूँ बहुत बढ़िया लगुच दुकान बजार भी एथर बहुत भल पड़ी भगवान मंगल करंतु समस्त जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करुच्ची समस्त मंगल हो पट्टामुंडे यज्ञ केते बाटरू आछंती पट्टामुंडे यज्ञ केते एंजॉय कले आमे आसचु आज्ञा नुआपड़ा एठू हम 15 किलोमीटर भाया हम आसचु आउ सब वर्ष आमे आसचु ए वर्ष भी बहुत भल लगुच सब नुआ नुआ डोली भली पड़ी बढ़िया लगुच एथर बुलिया भल लगुच को डोली रे बसी सारे आ कौन कौन खाइले कौन खाइचु तो घुगुनी खाइचु बाहर पकोड़ा खाई आसलु आउ दीदी पाखे आम पास था सब डोली बस साइलु आहरी लोक डाकुच बसिया बहुत बढ़िया कथा दीदी पाखे पास थिला बोली सब डोली रे बसी सारे केते खुशी केते खुशी बहुत बहुत जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। वर्तमान आमे अच्छु पट्टामुंडेर यज्ञ वर्तमान आम सहित पंडित माने अछंती से कहिबे जे पट्टामुंडे यज्ञ कोभली रीतिनीति रे एठी चली टिके आमे पंडितंक सहित कथा हवा पट्टामुंडे यज्ञ विषय। नमस्कार मु वेद प्रकाश महापात्र सुदूर गमुरु आसी एठारे यज्ञ नियोजित होई अछि। ये यज्ञ पट्टामुंडाई पौरपालिका अंचल 77 वर्ष है प्रचलित हो आसुअछि। 77 वर्षर आज 7म दिवस वर्तमान द्वितीय आह्निक होम कार्य चालू अछि। वर्तमान आमर बाबमानी सुक्त होम हो 5 दिन ये आमर सुक्त होम हुए चरु साकल्य आउ कोणास अपूप सहित आमर वासुदेव को संपुट होम करा जाई प्रत्येक दिन सुक्त होम हुए श्री सुक्त पुरुष सुक्त बाबमानी सुक्त प्रत्येक दिन होम हुए। ये बहुत आड़ लोक आसती बहुत जनसमागम हुए बहुत लोक 2 दिन है प्रबल लोक जनसमागम रोची ये अंचल ये गोटे बहुत बड़ यज्ञ 9 दिन चालू अच्छे यज्ञ ये यज्ञ भली अनुष्ठान बड़ अनुष्ठान आखपाखे बोधे ना बहुत लोक मैंने अनुष्ठान को साहाय्य कर अन्न छत्र अन्न अल्पटी प्रसाद पाई श्री श्री आमर रामचंद्र आशीर्वाद प्राप्ति होती। बहुत लोक मेला बुलिकी मेलार उपभोग करते आपण मैंने आसतु यज्ञ देखु यज्ञ नारायण को आशीर्वाद पातु एवं मेला बुलिकी आनंद उपभोग करूँ। नमस्कार मो ना हूँ जीतू जेना पट्टामुंडे यज्ञ केते बुलिले और केते एंजॉय कले बहुत बुलिलु बहुत एंजॉय कलु ओडिशा रे गोटे बोली यज्ञ पट्टामुंडे
ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ବି ପଡ଼ିଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଖେଳନା ବି ପଡ଼ିଛି। ତ ଲୋକ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଯଜ୍ଞରେ ଆମେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛୁ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେ କ'ଣ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଯଜ୍ଞରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଯଜ୍ଞରେ। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଦୋକାନ ବଜାର ଦୋଳି ଭଳି ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଠାକୁର ପାଖରେ ସବୁ ଦେଖୁ ଆଉ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଯଜ୍ଞରେ ବୁଲିକିଣି। ପ୍ରବଳ ଖୁସି ଆଉ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଯଜ୍ଞକୁ ଆସିଛି, ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶି ଏଠି ଖେଳୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ମୋ ଘର ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଟିକେ ଜିନିଷ ପାଇପାରିନି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ଆଗରୁ ପାଇଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଛୁଆରେ ହେଉଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଇଏ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିବେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଯଜ୍ଞରେ ବୁଲିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଖାଇଲେ। ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ, ରାମଦୋଳି ବସିଲୁ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ଆଉ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ସେଇଟା କହିହେବ ନା। ଦେଖୁଥିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ଦେଖିଲେ କହିହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯାହା ଦେଖିଲେ କହିହେବନି, କ'ଣ ଦେଖିବ ଆମେ ତ ଜାଣିନାହୁଁ। ଏବେ ଆମେ କଥା ହେବା, ଆଉ ଜଣେ ଆମ ସହିତ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିବେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ କହିବେ। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଯଜ୍ଞ ଭିତରେ କ'ଣ କହିବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତ ଯଜ୍ଞ ପଡ଼େ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ, ଆଉ ଦିନ ବେଳା ରାତି ବେଳା ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଅବଶ୍ୟ ଜାଗା ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଏଠାରେ ହୁଏ। ବହୁତ ଜାଗାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବେପାରୀମାନେ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଟି ସାର୍ଟଟା ଆଜି କିଣିଛି, ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଲୋକମାନେ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ତାମାନେ ବୋଧେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫିଲ୍ଲି ରାଜସ୍ଥାନ ସିଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୋକାନ ଦେଖିଲେଣି ଯେଉଁମାନେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏଇ ଯଜ୍ଞଟି ହୁଏ। ଆଉ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଭଲରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ହୁଏ ଯଜ୍ଞ। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାମଦୋଳି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଏଇଟା ଚାନ୍ଦ ତାରା ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଏଥର ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୋଳି ଅଛି, ସେ ଭାରି ମାର୍କେଟ ନେଇଛି ଏଥର ସେ ଦୋଳିଟା। ତା ଦେହରେ ବହୁତ ପିଲା ଯାଇ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଭାବେ ସବୁ ଚାଲିଛି ଭଲରେ ଆମେମାନେ ବୁଲିକି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଆଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ, ସେ କହିବେ ଯେ